ما در استانبول بزرگترین شهر ترکیه و درون مرزهای قاره‌های اروپا و آسیا هستیم. این شهر از بسیاری جهات درست مانند پایتخت کشورهای غربی است. مصطفی کمال راه را برای استقلال و پیشرفت ترکیه هموار کرد و قصد داشت اینجا را به یک کشور مدرن تبدیل کند. آیا همین میراث کمال دلیل این است که امروز کشور ترکیه در یک قدمی پیوستن به اتحادیه اروپا قرار دارد؟ Voici Mustafa Kemal Pasha, président de la République turque. آیا همین میراث کمال است که پس از حوادث 11 سپتامبر ترکیه را نزد رهبران غربی تبدیل به سمبل یک کشور اسلامی مورد نظر آنها کرده است؟ نقش مصطفی کمال در تبدیل ترکیه به اولین جمهوری اسلامی سکولار در جهان چه بود؟ مصطفی کمال در سال 1881 در شهر سالونیک به دنیا آمد. خانواده او که تقریباً وضع خوبی داشتند از 7 سالگی آموزش‌های نظامی وی را آغاز کردند. امپراتوری عثمانی در آن روزها ضعیف و دستخوش طمع قدرت‌های بزرگ بود و با درخواست استقلال ملت‌های زیر سلطه خود تهدید می‌شد. کمال با حضور در اکادمی نظامی مدرن و میهن‌پرستانه احساس می‌کرد که باید فساد و نابودی امپراتوری عثمانی را به پایان برساند. Mustafa Kemal, avec ses camarades, lisait en cachette des poésies patriotiques, il faisait circuler des textes qui étaient interdits. Et il y avait donc tout un courant souterrain, si vous voulez, d'opposition au régime d'Abdülhamid, donc à l'autoritarisme du système. Il contestait le pouvoir autoritaire du sultan, le fait qu'il n'y ait pas de liberté d'expression, le fait qu'il y ait des envois en exil, qu'il y ait une censure qui se soit abattue sur l'Empire. Et donc on peut dire que la plupart des écoles, et notamment l'école de guerre, étaient des foyers de libéralisme et de patriotisme. در سال 1908 کمیته پیشرفت و اتحاد یا همان ترکان جوان به قدرت رسید. شاخه اتحاد خواهان برقراری مجدد سلطنت مشروطه بود که توسط سلطان وقت عبدالحمید به حالت تعلیق درآمده بود. در 1909 ترکان جوان سلطان وقت را از حکومت خلع کردند و محمد پنجم جانشین او شد. در 1913 دولت ترکان جوان توسط گروه 3 نفره متشکل از انور، جمال و طلعت رهبری میشد. مصطفی کمال 27 ساله یکی از افسران انقلابی بود که تحت تاثیر تحولات انقلاب فرانسه قرار داشت. Il est vraiment très représentatif d'une génération de jeunes Turcs, donc soldats, bien éduqués, francophones, occidentalisés, mais avant tout nationalistes. بعضی از اعضای ترکان جوان به کمال اعتماد نداشتند و برای دور نگاه داشتن او از مسند قدرت او را به بهانه مأموریت‌های نظامی به استان‌های دوردست می‌فرستادند. ولی کمال جاه طلب بود و از انزوا نفرت داشت. مخالفت‌های وی با رهبر ترکان جوان یعنی انور پاشا مانعی برای رسیدن وی به اهدافش بود. Enver Pacha, de toutes les manières, n'acceptait aucune concurrence et avait une politique de terre brûlée au sein même de l'armée. Autrement dit, il se considérait comme Napoléon, mais il n'était pas seul. Mustafa Kemal aussi se considérait un peu comme un Napoléon. Enver a eu une carrière très brillante. Il a été ministre de la guerre extrêmement jeune et il était aussi beaucoup plus connu. Mustafa Kemal se sent moins bien loti, défavorisé, parce que Enver réussit sur le plan militaire, sur le plan politique. Il épouse une fille du sultan, il devient donc ce qu'on appelle damat, et ce n'est pas le cas de Mustafa Kemal. Et puis Mustafa Kemal est convaincu que son choix sur la politique, sur l'alliance allemande, sur un certain nombre d'autres critères sont les bons. Alors en fait, on ne l'écoute pas, on ne le suit pas. Et donc il a l'impression d'avoir raison et de ne pas être suivi dans ses bien fondés, ses analyses. Et donc c'est sûr et certain que ça le conduit à des comportements de jalousie et de frustration à l'égard d'Enver et à l'égard d'autres unionistes.
et il s'en souviendra ultérieurement quand il aura triomphé des autres unionistes au début des années 20, au moment de la création de la République. در آغاز جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی به آلمان پیوست. در بهار 1915 نسل‌کشی ارامنه باعث ننگ دولت ترکان جوان شد. کمال در این قتل عام نقشی نداشت و در 1919 آن را یک فاجعه نامید. البته بعدها از قبول این رویداد با عنوان نسل‌کشی سرباز زد. همزمان با قتل عام‌ها او به شکل قابل توجهی مشغول دفاع استراتژیک از تنگه دردنل بود. در 1918 در حالی که امپراتوری عثمانی تحت رهبری ترکان جوان در حال شکست بود، کمال در 37 سالگی تبدیل به قهرمانی ملی شد. Au moment de la signature de l'armistice, l'Empire est dans un très mauvais état. L'Empire est sous contrôle complet ou majeur des Alliés. Et le jour où Mustafa Kemal revient à Constantinople, il voit embosser dans la rade toute la flotte alliée, et donc pour lui c'est vraiment un symbole d'une situation qui est pour lui inacceptable, de voir son pays et sa capitale occupés par des forces alliées. C'est un général victorieux dans un empire qui est défait. Il est un général victorieux parce qu'en fait, il a remporté quelques victoires au cours de cette guerre, à commencer bien entendu par les Dardanelles, bien qu'il n'ait pas été le seul, si vous voulez, comme a essayé peut-être de le montrer après coup l'histoire officielle. معاهده صلح مدرس در ماه اکتبر 1918 خبر از تجزیه امپراتوری میداد. کمال که از این بابت خشمگین بود، بیهوده تلاش کرد تا باعث ایجاد یک حکومت ملی‌گرا شود. دولت ترکان جوان که مسئول این شکست مفتضحانه بود، گریخت. این همان فرصتی بود که کمال مدت‌ها انتظارش را می‌کشید. و حتی قبل از شکست هم به فکر پایان امپراتوری و اعلام جمهوریت بود. Au moment de l'armistice, les armées turques ont été démobilisées et il est envoyé par le sultan. Donc en mai 1919, il a en quelque sorte une mission officielle, si vous voulez, du gouvernement ottoman qui a été mis sur pied après l'armistice. Il est envoyé en mission officielle, donc comme inspecteur de l'armée de l'Anatolie orientale, et pour procéder à la démobilisation, si vous voulez, en fait, de cette armée. Et c'est là que il va en fait enfreindre cette mission et organiser une résistance en Anatolie orientale. Contrairement à la tradition kémaliste, au geste kémaliste tel qu'on veut bien la faire croire ici et là, le mouvement de libération n'est pas né avec Mustafa Kemal. Le mouvement de libération naît avant que Mustafa Kemal quitte Constantinople. Ici et là se créent des mouvements, les uns contrôlés par les unionistes, d'autres par des intérêts extrêmement locaux. Et tous ces gens-là ont un réflexe nationaliste ou patriotique qui est de dire nous n'acceptons pas que la Turquie soit occupée et dépecée par les uns ou par les autres. Il y a quelques bandes armées qui commencent à organiser une résistance. Une partie des notables des provinces, notamment de la Méditerranée, de la côte méditerranéenne, commencent à organiser une résistance. Et ces notables sont des notables qui se sont considérablement enrichis par l'extermination des Arméniens et la réappropriation de leurs biens. Et dans les provinces kurdes, les religieux kurdes ainsi que les notables kurdes commencent à mettre en place une résistance. Là encore, la raison est identique parce que ces dignitaires kurdes ont lourdement participé à l'extermination des Arméniens. Donc ces mouvements se créent et ce dont ils ont besoin, c'est d'une coordination, d'une force centrale et d'un projet politique. Parce que les uns et les autres hésitent, ils disent non à l'occupation et déplacement, mais pour faire quoi ? Les uns sont prêts à accepter un mandat américain, les autres sont prêts à chercher d'autres solutions.
Mais personne n'imagine véritablement une Turquie indépendante, capable d'être un État internationalement reconnu et d'être un acteur sur la scène internationale et non plus un objet. Et donc c'est la grande force de Mustafa Kemal, d'une part de rassembler ces différents rivières d'opposition et de leur apporter un projet politique, ce qu'il fait par 2 congrès au printemps 19, et il le fait à sa manière, c'est-à-dire avec un mélange d'onctuosité, de diplomatie et de brutalité militaire, qui fait que au moment où l'année 19 se termine, il est effectivement devenu le patron incontesté et incontestable du mouvement. Among all the people around on the scene, Mustafa Kemal was the most eligible, perhaps the only character to assume leadership of this movement. Why is it like that? Well, in 1915, when this very sad episode of the Armenian massacre was taking place, Mustafa Kemal was in the Dardanelles, which was one of his major achievements, because he was very successful in his career there. But apart from that, he had nothing to do with this ugly story. So he was the man at that sort of level rank with absolutely clean record. And this must have been very important, maybe not so much domestically, but certainly in the international sense. Otherwise, the whole movement would have been considered as sort of criminal by the Western powers, and they would take a much more severe attitude towards it. معاهده سوور در ماه آگوست 1920 میان دولت عثمانی و نیروهای متفقین بسته شد و بر اساس آن تنها 15% سرزمینی که 5 قرن تحت سلطه عثمانی ها بود در اختیار آنها قرار گرفت. این معاهده در نظر ملیگرایان یک خیانت بود. در همین زمان نیروهای مخالف اشغال کشور روز به روز تحت رهبری کمال که در آنکارا مستقر بود به اتحاد بیشتری دست می‌یافتند. پس از آخرین پیروزی بر یونانی‌ها در 1922 تا 1924 حداقل 900,000 مسیحی به امپراتوری سابق گریختند و 400,000 مسلمان از یونان به ترکیه جدید پیوستند. این جابجایی جمعیت و همچنین نسل‌کشی ارامنه پایانی بر جامعه چند نژادی امپراتوری عثمانی بود. سرانجام انتظار کمال به پایان رسیده بود. La victoire de Mustafa Kemal en 22 est le début d'une lutte politique, parce que pour beaucoup de gens, l'épisode d'Ankara, c'était une parenthèse. Et une fois la victoire et la paix obtenues, bon, la capitale serait de nouveau Istanbul, on retournerait au sultanat constitutionnel avec le parlement à Istanbul, etc., etc. Le leadership de Mustafa Kemal Atatürk avait été accepté en sa qualité militaire et non pas en sa qualité politique. Au contraire, y compris ses compagnons de route, le considéraient comme un guide qui allait aboutir à la libération et qui allait s'effacer. Or, Mustafa Kemal, en utilisant cette trahison du sultan, au lieu de changer de sultan, comme les jeunes Turcs ont fait en 1909, a eu la possibilité de jeter le bébé avec l'eau du bain aussi, et c'est ainsi que nous avons eu la République. کنفرانس لوزان در تاریخ 21 نوامبر 1922 برای برقراری شرایط صلح تشکیل شد.
برخلاف ترکان جوان که قصد داشتند نظام سلطنتی خلیفه ها را حفظ کنند، کمال قصد داشت این نظام را محدود به مرزهای آناتولی کرده و گذشته پادشاهی آن را از میان بردارد. متفقین از ملیگرایان پیروز در نبرد استقلال و حکومت سلطان برای شرکت در کنفرانس دعوت به عمل آورده بودند. کمال از فرصت استفاده کرد و در تاریخ اول نوامبر 1922 موضوع برانداختن حکومت سلطنتی و جایگزینی خود به عنوان تنها فرد مجاز به مذاکره با متفقین را در مجلس ملی که در آنکارا تشکیل شده بود به رأی گذاشت. تا آن زمان رژیم سلطنتی دارای دو قدرت بود. یکی قدرت سیاسی و مادی به وسیله سلطان و دیگری قدرت معنوی و نمایش به وسیله خلیفه. ولی حالا دیگر سلطانی در کار نبود و تنها یک خلیفه بدون قدرت سیاسی باقی مانده بود. مذاکرات لوزان 8 ماه به طول انجامید. در نهایت در جولای سال 1923 اسمت پاشا نماینده مصطفی کمال این معاهده را امضا کرد و حضور نیروهای متفقین به پایان رسید. Si l'on considère le traité de Lausanne par rapport au traité de Sèvres qui avait été imposé par les Alliés en 1920, il est certain que c'est une victoire considérable puisque en fait un certain nombre de dispositions qui réglaient les rapports entre l'Europe et l'Empire ottoman, comme les capitulations par exemple, qui maintenaient l'Empire dans une sorte d'état second, de seconde zone si vous voulez, ont disparu. Donc il y a la pleine indépendance est reconnue au nouvel État, ce qui est absolument considérable. Si vous voulez, par ailleurs, on ne parle plus de la possibilité de créer un État arménien ni une autonomie kurde. Tout ceci est passé à l'histoire avec le traité de Lausanne. Mais ça sera aussi important comme un signal pour les pays qu'on n'appelait pas encore du tiers-monde, mais qui étaient des pays qui verront qu'un pays comme les Turcs, qui était apparemment sous contrôle européen, a pu triompher de ces pays européens et s'imposer comme un État indépendant. C'est certainement un effet qu'il ne faut pas minorer. در 29 اکتبر 1923 پارلمان ملی ترکیه حکومت کشور را جمهوری و مصطفی کمال را به عنوان نخستین رئیس جمهور آن معرفی کرد. کمال اسمت پاشا را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد و برای فاصله گرفتن با تاریخچه امپراتوری کشور شهر آنکارا را به عنوان پایتخت برگزید. به عنوان آخرین قدم در این انقلاب و بعد از میان برداشتن سلطان، مصطفی کمال در تاریخ 3 مارس 1924 خلیفه را هم حذف کرد. از آن زمان جهان اسلام دیگر هرگز یک رهبر روحانی واحد نداشت. این تصمیم اثر بزرگی بر ترکیه و سرتاسر جهان اسلام گذاشت. اما از آنجایی که خلیفه عثمانی از حقانیت کمی برخوردار بود و به ملت عرب تعلق نداشت، کمال به خاطر از میان برداشتن آن و تبعید اعضای خاندان عثمانیان به کشور سوئیس مورد تنفر عموم قرار نگرفت. مصطفی کمال در 42 سالگی از یک طراح راهبردهای نظامی تبدیل به استاد سیاست شده بود. À la différence de la suppression du sultanat, la suppression du califat suscite un certain nombre de manifestations qu'il traite à sa manière, c'est-à-dire avec brutalité mais efficacité. Ce califat unique, si vous voulez, qui n'était plus un sultanat, risquait d'être le foyer d'une opposition précisément au nouveau pouvoir de Mustafa Kemal, et parce que, au fond, dans la mesure où il voulait créer un nouvel État centré sur l'Anatolie et le nationalisme turc, il n'avait plus aucun usage, si vous voulez, des musulmans à l'extérieur d'une Turquie nationaliste, turque, républicaine. There was a lot of criticism and opposition, and he abolished the parliament, which had carried out the struggle, and which I can say was the most democratic parliament that Turkey ever had. There was a lot of criticism. So obviously by abolishing it, Kemal shows that he is not totally pleased with the criticism. Il en veut trop, il fait trop de choses. Il fait trop de choses trop vite. Et donc, c'est une espèce de dictature, et le reproche lui est fait en tant que tel. On le traite de dictateur très très vite, et on lui reproche donc de vouloir aller au-delà du raisonnable. Et peu à peu se construit
dans l'épreuve, si vous voulez, de ses premières oppositions, de cette difficulté à établir le pouvoir qu'il souhaite, se construit une personnalité qui se découvre pleinement, finalement, à partir de 1924-1925. Respect mingled with fear was the kind of feeling he created in people around him. کمال به سراغ استبداد رفت و گروه‌های مخالف را که تهدیدی برای یکپارچگی کشور محسوب می‌شدند بر سر جای خود نشاند. این مسئله زمینه‌ساز شورش کردها در 1925 شد که کمال با کشتن مخالفان خود آن را متوقف کرد. Les Kémalistes étaient très conscients du fait qu'il y avait un problème kurde en Turquie. La guerre de l'indépendance de 1919 en 1922 a été possible que parce qu'il y avait un pacte entre les Kurdes et les Turcs. Mustafa Kemal a sollicité la plupart des dignitaires kurdes en promettant une fraternité entre les Kurdes et les Turcs et en promettant la récupération de Wilaya de Mossoul, donc de la province du Kurdistan d'Irak, et enfin en promettant la préservation du califat. Or, en 1923 ou 1924, les trois promesses ont été abandonnées. À cette époque-là, les Turcs sont en négociation avec les Britanniques sur les bassins pétroliers, de ce qu'on appelait à l'époque encore la Mésopotamie, où on commençait à parler de l'Irak. Et il y a un débat. C'est le point, d'ailleurs, le seul point sur lequel le traité de Lausanne n'a pas donné satisfaction aux Turcs. Et donc, pour les Turcs, il est évident que ce soulèvement n'est pas uniquement un soulèvement kurde. C'est une opération manipulée par les Britanniques et éventuellement par d'autres adversaires, on pense aux Soviétiques, contre les intérêts turcs. Donc, les Turcs se savent fragiles, ils voient cette opération, ils réagissent avec brutalité, sans aucun état d'âme, pour y mettre un terme. Il est sûr et certain que l'armée turque n'a pas été, si vous me passez l'expression, n'a pas été dans la dentelle. تا سال 1924 و 1925 وجود احزاب مخالف و اتحادیه‌های کارگری غیرقانونی شده بودند. رهبر بزرگ مورد توجه و علاقه افراد بسیاری قرار گرفته بود. در تابستان 1926 کمال از نقشه ترور گروهی از ترکان عضو جنبش اتحاد جلوگیری کرد که به عنوان توطئه اسمیرنا شهرت یافت. He took some revenge, you could say, because he never liked the Young Turks. But at the same time, maybe it is not fair to say revenge, because obviously they were plotting against him, and some of them were quite clearly in the conspiracy to kill him. Le complot était extrêmement limité, fomenté par 2 ou 3 personnes qui n'avaient pas d'assises sociales, qui ne représentaient pas un courant politique. Mustafa Kemal a eu le génie d'utiliser ce complot pour donner une vision de la Turquie comme menacée par les ennemis de l'intérieur, voire par les ennemis de l'extérieur. And when the whole thing happened, a few others who could be unionist leaders, we are not sure whether they were really involved with the assassination attempt or not, but they were also got rid of at the same time, and so the Union and Progress history and story came to an end. Le complot donc a permis en grande partie à Mustafa Kemal de s'imposer comme le chef unique. در سال 1927 و در 4مین سالگرد تأسیس جمهوری کمال طی یک سخنرانی تاریخی به شرح ماجرای رسیدن خود به قدرت پرداخت. این سخنرانی 36 ساعت به طول انجامید و طی چند روز پخش شد.
Ce fameux discours commence au moment où lui-même débarque à Samsun en mai 1919 et où il va prendre la tête de la résistance anatolienne. Et en fait, il y a une adéquation entre l'histoire qu'il présente et sa propre histoire. Le Nutuk est effectivement une coupure dans la première phase de la République de Turquie, puisque c'est l'occasion pour Mustafa Kemal d'écrire, ou plus exactement de réécrire les événements à sa manière, pour naturellement se donner un rôle qui est largement avéré, mais qui partiellement ou ponctuellement conduit à survaloriser son rôle au détriment des autres unionistes, et donc ça le conduit effectivement à une réécriture de l'histoire à son profit. Le kémalisme ne se considère plus uniquement dans la continuité d'Union et Progrès. Le kémalisme se considère comme un mouvement propre avec sa propre historicité. All his contemporaries in Turkey and maybe elsewhere was under the very strong influence of the Western world. And that was the ideal. That's how proper people lived. So his big ambition was as soon as possible to bring Turkish society to that level. C'était en quelque sorte faire partie du monde qui gouverne le monde, faire partie de la civilisation d'aujourd'hui, être au sommet de la vague. Il s'inscrit dans un débat qui a commencé déjà à la fin de l'Empire ottoman, même bien avant 1908, le projet de changement de civilisation. Autrement dit, seul le changement de civilisation, l'accès à la civilisation occidentale, qui signifierait la sortie des ténèbres asiatiques, permettrait à la nation turque de survivre. در سالهای 1924 و اوایل دهه 1930 کمال به بزرگترین بخش اهداف خود دست یافت. قانون جدید باعث ایجاد اثرات بزرگی در زندگی روزمره ترک‌ها شد و این اثر آنچنان بود که جوامع روستایی را که به شدت تحت تاثیر ارزش‌های مذهبی بودند هیجان زده کرد. La République ayant été créée, le califat ayant été supprimé, il engage donc toutes ces grandes réformes qui tendent à séculariser la religion sur un modèle que nous connaissons parfaitement, parce que c'est le modèle laïque de la République française, c'est le modèle dans lequel l'Église n'est pas contestée, l'Église n'est pas, comme chez Lénine et les soviétiques, il n'y a pas de politique athéiste, mais c'est une politique où l'institution religieuse, si on peut parler d'institution religieuse pour l'islam, doit être réservée à la vie privée. در سال 1924 کمال تمامی مؤسسات آموزشی را تحت کنترل دولت قرار داد و جلوی محاکمات دینی را گرفت. در 1925 او قانون پوشیدن لباس را تغییر داد و مردم را وادار به گذاشتن کلاه شاپو کرد که هدف او از این کار جلوگیری از استفاده از کلاه‌های سنتی ترکی و سایر سرپوش‌های دینی مانند عمامه بود. گروهی با قانون جدید مخالفت کردند که منجر به اعدام حدود 100 نفر از محافظه‌کاران شد. از این پس بر سر گذاشتن سرپوش‌های سنتی ممنوع اعلام شد. در همان سال مصطفی کمال انجمن‌های برادری را هم که نقش مهمی در زندگی بسیاری از ترک‌ها داشت غیرقانونی اعلام کرد. او همچنین تقویم میلادی را جایگزین تقویم اسلامی کرد که امروز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در 1926 او قانون مدنی جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن حقوق زن و مرد را یکسان و تعداد زوجین را ممنوع اعلام کرد. 3 سال قبل از آن مصطفی کمال طی یک مراسم غیر مذهبی و غیر سنتی با خانم لطیفه ازدواج کرد. تا قبل از آن ازدواج‌ها حتما باید به شیوه مذهبی انجام می‌شدند. آنها 1 سال بعد بدون داشتن فرزند از یکدیگر جدا شدند. همچنین در 1926 کمال قوانین کیفری و تجاری جدیدی را که از کشورهای اروپای غربی الهام گرفته شده بود وضع کرد. در 1928 او عبارت اسلام دین رسمی کشور است را از قانون اساسی حذف کرد. هیچ یک از دولت‌های ترکیه تاکنون خلاف این تصمیم عمل نکردند. تا آن زمان هم هیچ کشور مسلمانی دست به چنین اقدام مبتکرانه‌ای نزده بود.
در همان سال او درخواست برگزاری نماز جمعه به زبان ترکی را کرد. در 1928 الفبای عربی هم جای خود را به الفبای لاتین داد. با اینکه کمیته از متخصصان پیشنهاد داده بودند که این اصلاحات در طول چند سال اجرا شود، کمال مصمم بود این کار باید ظرف چند هفته انجام گیرد و غیر از این ممکن نیست. استفاده از حروف عربی ممنوع شد و کتاب‌ها بر اساس درخواست‌های رژیم بازنویسی شدند. این اقدام برای مردم عملی سخت و افراطی محسوب می‌شد. این اقدام نقطه اوج شکاف رابطه با دنیای اسلام و دنیای عرب بود که قبلاً با جدا شدن سوریه، فلسطین و عراق از مرزهای ترکیه جدید و از میان برداشتن خلیفه ایجاد شده بود. There's something to be mentioned about the method. When the method is quick, then you create a traumatic society, because quick change causes trauma. On peut toujours contester cette brutalité et cette forme dictatoriale. On peut le faire surtout avec le recul que l'on a par rapport à ces événements-là. Est-ce que le résultat eût été meilleur avec une forme plus douce? Ce qui est sûr et certain, c'est que Mustafa Kemal a indubitablement cherché à bousculer le rythme des années et à transformer ce que d'aucuns pensaient être des années en mois ou en semaines. Her zaman ana işlere ara vermeden devam etmek mecburiyetindeyiz. Programının tatbikine devam edeceğiz. کمال آتاتورک یک مدرنگرا بود، نه یک دموکرات. این ابهام اساس جمهوری ترکیه بود. با نبود مخالفان او میتوانست هر روز مانند دیکتاتورهای زمان خود مستبدتر بشود. البته مورخان در مورد ذات قدرت کمال اختلاف نظر دارند. On a l'habitude de penser que Kemal a mis en place un régime occidental. Cela est tout à fait vrai. En 1920, un régime autoritaire, dictatorial, de parti unique, sacralisant le chef, détestant le libéralisme, détestant la pluralité, détestant l'idée même de l'individu, était une idée très occidentale. L'Italie fasciste, l'Allemagne nazie, l'Union soviétique d'abord de Lénine et de Staline, et on a vu d'autres exemples aussi dans les pays balkaniques, dans la péninsule ibérique. Donc en ce sens-là, je crois qu'effectivement Mustafa Kemal a créé un État occidentalisé. Il faisait définitivement partie des expériences autoritaires ou totalitaires d'entre les deux guerres. En 1930, Mustafa Kemal a fondé un parti d'opposition, enfin le parti de Sa Majesté, un parti libéral, ce qui dénote sans doute, ce qui est ambigu, ce qui montre à la fois son autoritarisme. On a des témoignages amusants où il convoque le chef de ce parti en lui disant « tu vas fonder un parti d'opposition », si vous voulez, donc ce qui est assez caricatural d'une certaine façon, et en même temps son désir de reproduire le modèle occidental de la démocratie et du pluripartisme, si vous voulez, du multipartisme. Et puis, à partir de la crise, à partir de l'échec de la création de ce parti, qui a révélé en fait des oppositions fortes, des résistances au système kémaliste, eh bien là, on s'est orienté assez nettement vers un régime plus autoritaire et où, en fait, on a affaire à un parti unique. Le régime s'est rendu compte que les risques d'explosion, de contestation radicale étaient là. Donc, le régime a décidé de changer radicalement de méthode et de se projeter dans un autre cadre, un cadre révolutionnaire, et non pas exclusivement dans un cadre de gouvernement réformateur. À cet effet, les délégations ont été envoyées
en Italie et en Union soviétique pour apprendre comment les Russes et les Italiens font et comment ces deux révolutions, donc la révolution fasciste et la révolution bolchevique, obtiennent l'adhésion de la population. À leur retour, l'élite kémaliste a décidé effectivement d'avoir une politique de mobilisation de masse, d'organisation de masse, d'aller vers le masse et surtout d'encadrer totalement la jeunesse pour transformer la jeunesse en fer de lance en quelque sorte de la révolution kémaliste. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Milli kültürümüzü muasır medeniyetinin üstüne çıkaracağız. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla Fatih'in yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Lorsqu'on entend Mustafa Kemal parler à la radio, par exemple, ce qui commence dans les années 30 d'ailleurs, lorsque l'on voit des efforts, par exemple, de propagande qui devient justement quelque chose qui est vraiment organisé politiquement à partir des années 30 également, on a bien l'impression effectivement qu'il y a quelque chose du style fasciste, donc avec des organisations que l'on appelle les maisons du peuple, qui sont chargées d'apporter la bonne parole, si vous voulez, du parti. With the fascist model as well as the communist model, the movement was coming from below. We can't say that either the Mussolini type or the Hitler type of fascism was very democratic, was not meant to be, but they were both mass movements. The Turkish case is not a popular movement. Un régime qui réalise une révolution dans le sens du parlementarisme, dans le sens de la politique, disons, faite par la majorité de la population. C'est un régime progressiste, d'abord. Le fascisme, c'est quand même un régime rétrograde, que je dirais même réactionnaire. L'important est de voir où la société va sous cette dictature. Et quand on se rend compte du fait que la direction prise est quand même pour quelque chose qui est, à mon avis, émancipateur pour la société, on ne peut pas parler de fascisme. در طول دهه 1930 با وجود سالهای بسیاری که در آن زمان در زمینه نژاد و جمعیت مطرح بود، کمال سعی کرد تا نسخه نژاد پرستانه تری را از تاریخ آناتولی تحمیل کند که از زمان معاهده لوزان در بیشتر سرزمین ترکیه مطرح بود. On sait tous que les Turcs sont arrivés en Anatolie au XIe siècle, que l'Anatolie a été grecque, arménienne, kurde, assyro-chaldéenne, arabe, tout ce qu'on veut, mais certainement pas turc.
c'est un vrai problème, dans la mesure où toute la conception que l'on se fait en Occident, et dont les Turcs ont hérité, bien entendu, les élites turques ont hérité de la nation et du nationalisme, c'est justifier la présence, les droits historiques. On était là avant vous, on était là avant les autres, etc. Du coup, il devient extrêmement urgent de s'approprier l'Anatolie, d'avoir l'acte de propriété de l'Anatolie. Et cet acte de propriété a été obtenu par la réécriture totale de l'histoire. L'Anatolie a été décrite comme turque depuis des millénaires et des millénaires. Et partant, on a décrété que non seulement l'Anatolie, mais toute l'humanité, à l'origine, avait été turque. De la même façon, on a inventé, d'une manière encore plus paroxystique, l'idée que le turc était une langue mère, que c'était la mère de toutes les langues dont étaient issues les autres langues. He wanted to give this country something, the means to be proud of itself. So it's like giving that famous mirror in the fairy tale, which always says you are the most beautiful in the world. We wanted to supply the society with a very nice history. C'est sûr et certain que 10 ans lassent, surtout quand on a fait comme lui un parcours absolument extraordinaire dans les 5 ou les 7 premières années. Donc c'est vrai que quand on cherche à faire autre chose, on peut parfois avoir des centres d'occupation moins intéressants et aux perspectives moins fortes. Voilà, donc il y a une certaine lassitude, il y a un certain vieillissement, il y a un certain affaiblissement peut-être de l'entourage, une certaine médiocrisation de cet entourage, et c'est vrai que tout ceci facilite des épisodes médiocres. مصطفی کمال آتاتورک با وجود تمایلات مستبدانه‌ای که داشت، اصلاحات گسترده خود را زیر نظر مثبت قدرت‌های غربی به اتمام رساند. در 1932 ترکیه به اتحادیه ملل پیوست و نخست وزیر کشور یونان بدون کسب موفقیت پیشنهاد اعطای جایزه نوبل صلح به کمال را مطرح کرد. در 1930 کمال بانک مرکزی جمهوری ترکیه را تأسیس کرد. به خاطر اثرات منفی مشکلات سال 1929 سیاست‌های اقتصادی آزاد دهه 20 به فراموشی سپرده شد. کمال آتاتورک به دنبال اقتصاد شکوفا با نفوذ بیشتر دولت بود. در 1932 از آن که تا قبل از آن به زبان عربی اجرا می‌شد به زبان ترکی اجرا گردید. در 1934 زنان حق رأی و اجازه داشتن مقامات حکومتی را کسب کردند که این رویداد 15 سال پس از آلمان و 11 سال قبل از فرانسه صورت گرفت. کمال به منظور ایجاد آزادی زنان و همچنین انتخاب نکردن جانشین سرپرستی 8 دختر را قبول کرد که بیشتر آنها در آن زمان بالغ بودند. Il a choisi des jeunes femmes qui s'inscrivent dans une démarche qu'on pourrait qualifier de marketing politique. Le fait de choisir une intellectuelle historienne, le fait de choisir quelqu'un qui a été pilote d'avion, tout cela effectivement correspond comme à des cases, à des fonctions, à des paramètres d'exemple de réussite de la femme turque. در همان سال 1934 مصطفی کمال اداره ثبت احوال را پدید آورد و ترک‌ها را مجبور به استفاده نام خانوادگی بر اساس نام پدران خود کرد. او نام آتاتورک به معنی پدر ترک را برای خود برگزید. در 1935 او یک تابوی دیگر را از میان برداشت و روز یکشنبه را مانند کشورهای غربی به عنوان روز استراحت برگزید که این مسئله تا امروز هم ادامه دارد. در 1937 عبارت سکولار در قانون اساسی ظاهر شد. این مسئله مشمول زمان نبود و امروز هم به قوت خود باقی است. اثرات اعمال کمال از مرزهای ترکیه هم فراتر رفت.
او تبدیل به الگوی بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای مستعمره شد. همچنین قدرت نفوذ او توسط دنیای غرب شناخته شده بود و از دید آنها او مرجعی برای کشورهای مسلمانی بود که باید مدرن می‌شدند. The name of Ghazi Mustafa Kemal will forever be associated with the development, founding of the new modern Turkish state, and will forever be inscribed indelibly upon the rolls of history. Türk milleti taben demokrattır. The Turkish nation is democratic by nature. Zaten çok yükselmiş bulunan Amerika milletinin Türk milleti. I have no doubt that the American nation, which has gone so far in this ideal, is Turkey's friend in her aims. Bütün beşeriyeti birbirini sevmeye. This will not be all. Perhaps it can lead to a world of love, with all old prejudices erased, with all nations coexisting in peace and prosperity. Sokmaya medar olur. L'influence de Kemal Atatürk a été très très forte sur plusieurs leaders du monde arabo-musulman. Bourguiba, par exemple, ne s'est jamais caché de l'influence extrêmement directe et du patronage spirituel dans lequel il se plaçait par rapport à Mustafa Kemal. Et le Shah d'Iran, dans un autre genre, raconte que son grand regret, c'est de ne pas avoir réussi à réformer l'Iran comme Atatürk avait réussi à réformer la Turquie. Et le père du Shah s'était rendu au début des années 30 à Ankara, il reconnaissait la Turquie comme son modèle. De la même manière que le roi d'Afghanistan s'était rendu également en Turquie et voulait faire de l'Afghanistan un pays modernisé sur le modèle de la Turquie d'Atatürk. کمال اتاتورک در تاریخ 10 نوامبر سال 1938 در 57 سالگی به علت بیماری سیروز کبدی در استانبول درگذشت و اسمت اینونو نخست وزیر وی جانشینش شد. La Turquie fait à Mustafa Kemal Atatürk de grandioses et émouvantes funérailles. Toute la population d'Istanbul, étreinte par une immense douleur, vient s'incliner devant la dépouille de l'homme qui, en 15 années, accomplit une révolution sociale sans précédent dans l'histoire des peuples musulmans. C'est pourquoi le peuple turc lui a donné le surnom d'Atatürk, père des Turcs. C'est évidemment un bilan contrasté que l'on peut tracer de la Turquie parce que les changements, les réformes ont affecté d'une manière finalement très inégale le pays. D'une certaine façon, les réformes, les nouvelles idées qui ont circulé à l'époque de Mustafa Kemal, l'insistance sur la civilisation, la modernisation du cadre de vie, l'occidentalisation des mœurs également, si vous voulez, finalement ça a accentué d'une certaine façon, ça a contribué à accentuer certaines inégalités en Turquie entre les villes et les campagnes. Le bilan de 1938, d'une certaine façon, il faut le faire dans les années 50, au moment du pouvoir des démocrates, et qui met en lumière, parce qu'ils sont plus libéraux et que donc ils donnent davantage de poids à une Turquie paysanne et religieuse, qui mettent en relief les limites des réformes kémalistes. Le corps du grand homme d'État turc reposera au musée ethnographique en attendant que lui soit construit un mausolée dans ce musée qui est son œuvre et devant lequel le peuple turc reconnaissant avait déjà de son vivant placé son effigie. چنین بزرگداشتی در هیچ کجای دنیا برگزار نمی شود. از 1938 هر ساله در روز 10 نوامبر در ساعت 9:05 بامداد در سالروز مرگ کمال زمان در ترکیه متوقف می شود. همه مردم ترکیه به یاد پدر ترکیه امروزی 1 دقیقه سکوت می کنند.
ولی میراث کمال اتاتورک موضوع بحث در میان تمام گروه‌های سیاسی ترکیه است که از او به عنوان ابزار حقانیت خود استفاده می‌کنند. محافظان جمهوری و ایدئولوژی سکولار کمالگرایان در برابر مخالفت‌های چپ و اسلامگرایان متعصب مانند ارتش ترکیه عمل می‌کنند. We see a mechanism in which the army legitimizes its own presence, its style of presence in the country through the image of Kemal. But so that that image can be commanding enough, it has to be upheld by the army. چطور میتوان در مورد اصلاحات بیشمار کمال اتاتورک بنیانگذار ترکیه نوین قضاوت کرد؟ آیا او یک نظریه پرداز نابغه و مسئول مدرن شدن ترکیه بود و یا یک دیکتاتور روشنفکر که نوعی استبداد سیاسی را خلق کرد که امروز هم بر سر راه دموکراسی در ترکیه قرار دارد؟ پیچیدگی کمالگرایی ناشی از اختلاف میان شیوه‌های عجولانه کمال و پیشرفت‌های شگفت‌انگیز اوست. آنچه امروزه از کمالگرایی باقی مانده تبدیل به موضوعی تابو شده است. در سال 1951 قانونی برای جلوگیری از بی‌حرمتی به یاد و خاطرات کمال جریمه معادل 1 تا 3 سال زندان را در نظر گرفت. بدون شک دلیل این مسئله این است که کمالگرایی همچنان به عنوان عامل استحکام جامعه‌ای است که میان طبقه شهری غربی شده و سایر بخش‌های جامعه که به اسلام گرایش دارند تقسیم شده است. دلیل دیگر این مسئله آن است که زنانی که از ظهور سیاست‌های محدود کننده اسلامی هراس دارند می‌دانند که کمالگرایی تنها ایدئولوژی حامی الگوی اجتماعی آنهاست. با این حال مصطفی کمال اتاتورک با جسارت تمام توانست جامعه‌ای را که خرافات دینی تا اعماق آن نفوذ کرده بود مدرن کرده و به اهدافی دست یابد که در دنیای مسلمانان و اعراب بی‌نظیر بود.